नमस्कार दर्शक बंधु मु परशुराम दास आपण मानू पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु वर्तमान संसद रु आरंभ करी सड़क पर्यंत गोटे बड़ प्रसंग को नहीं चर्चा जोर धरी आउ से चर्चा है आम देशर युववर्ग छात्र छात्री एवं परीक्षा रे चलीथिबा प्रश्नपत्र प्रघट बा अनियमितता। सरकार एई प्रश्नपत्र प्रघट को रोकिबा पाई संसद रे लोक परीक्षा संशोधन बिल नहीं आसीचंती। आउ एई बिल रे कठोर दंड एवं जोरिमानार व्यवस्था मध्य रहिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य या उपरि कठोर पदक्षेप नेबाकू बारंबार कहि सारिले। किंतु आज आमर मुख्य प्रश्न ए बिल को नुहे। आज बड़ प्रश्न हेउची राजनीति रे संघर्ष एवं लड़ई काहाकू कुहा जाए। गोटे पटे सीजेपी को नहीं दिल्ली जंतर मंतर रे आंदोलन चलीछि, उग्र प्रदर्शन होईछि। सोशल मीडिया रे देशर प्रधानमंत्री को अत्यंत नीच एवं अश्लील भाषा रे गाली गुलज करा जाईछि। आ अन्य पटे देश रे शासन करुथिबा शासक दल भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा छात्र संगठन एबीवीपी किंबा सेमानंकर विशाल संगठन एबे केउंठी गायब हो गला परि लागुछि। सेमानकर रक्त काहेकि गरम हेउ नाही। आ सबुठारु बड़ चित्र देखिवा को मिलुछि जे स्वाति मालीवाल दिने आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद थिले, आज से अन्य दलरू बीजेपी को आसीथिबा सांसद मानकू सांगरे नहीं पंजाब प्रश्नपत्र प्रघट प्रसंग रे संसदर मकर द्वार आगरे आंदोलन करुछंती। अर्थात अन्य दलरू बीजेपी को आसीथिबा नेता माने बीजेपी रो मूल नेता मानकू सिखाउछंती जे राजनैतिक मोर्चा केमिति ग्रहण करा जाए। कौन बीजेपी निजर से किलिंग इंस्टिंक्ट बा आक्रमणात्मक तेज हराई बसी नेता मानक भितरे से भली मनोभाव एबे आउ नाही कि। आसंतु आज संपूर्ण घटनावलीर पोस्टमार्टम करिबा। आपण माने देखुथांतु देश दर्पण। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आउ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु संसद रे जेतेबेले प्रश्नपत्र प्रघट बिल को नहीं सर गरम वितर्क चली ठीक सेतिक बेले संसदर मकर द्वार आगरे एक रोचक प्रदर्शन देखा मिलता। आम आदमी पार्टी पूर्वतन राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल नेतृत्व में प्राय 15 रु 20 जन सांसद धारणा रे बसिथिले। आश्चर्यर कथा हेउची एई प्रदर्शन रे सामिल थिबा अधिकांश सांसद थिले सेही माने जेउ माने निकट रे अन्य दल छाड़ी बीजेपी किंबा एनडीए रे जोग दैछन। जेमिति कि टीएमसी छाड़ी आसीथिबा रचना बनर्जी, सुस्मिता देव एवं आपरु आसीथिबा सांसद माने। सेमानकर दाबी थिला पंजाब रो भगवंत मान सरकार समय रे गत 5 वर्ष रे 6टी बड़ प्रश्नपत्र प्रघट होईछि। निकटरे जुलाई 19 तारिख रे पंजाब रो फार्मेसी परीक्षा रे व्यापक जालियाती होईछि। स्वाति मालीवाल मीडिया सामना रे आसी स्पष्ट कहिले जे पंजाब रो शिक्षा मंत्री मिछ कहउछंती। सेठारे हजार हजार छात्र रास्ता रे आंदोलन करूछंती। एबे प्रश्न उठुछि पंजाब रो एई बड़ दुर्नीति को नहीं पंजाब बीजेपी रो स्थानीय नेता किंबा युव मोर्चा काहेकि रास्ता को ओलाउ नांती। स्वाति मालीवाल जी कि निजे पंजाब रु आसी नांती, से जदि दिल्ली रे थाई ए प्रसंग को नहीं आक्रमणात्मक होई पारुछंती तेबे पंजाब रे सरकार गढ़िवार स्वप्न देखुथिबा बीजेपी नेता माने निदरे सोईछंती काहेकि। आपण मानकू गोटे ऐतिहासिक उदाहरण देबाकू चाहिबी। आज जे प्रहलाद जोशी केंद्र सरकारंकर जने वरिष्ठ तथा विश्वासर मंत्री तथा 5 थरर सांसद होइछंती, से 90 दशक रे जेतेबेले कर्णाटकर धारवाड़ रे बीजेपी जिला सभापति थिले सेतेबेले हुबली रो विवादीय ईदगाह मैदान रे उमा भारती नेतृत्व रे तिरंगा यात्रा होइथिला। सेतेबेले पुलिस गोली चालन रे 6 जन कार्यकर्ता शहीद होइथिले। किंतु सेही संघर्ष एवं आंदोलन रु ही नेता जन्म नेइथिले
କ୍ୟାଡର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବିନୟ କଟିଆର, ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ କିମ୍ବା ଏବେକାର ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ୟା ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ଗେହଲୋଟ ସରକାର ସମୟରେ ରିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେଲା, ତେଜସ୍ୱୀ ସୂର୍ୟା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୁଲିସର ଲାଠିଚାର୍ଜ ଖାଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ଯାଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଜି ସିଜେପି ନାମରେ କିଛି ଉଗ୍ର ସଂଗଠନ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟୁଛି। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଢୁଆଳରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏବିଭିପି କିମ୍ବା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାହିଁକି ଯନ୍ତର ମନ୍ତର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ନାହିଁ? ସେମାନେ କାହିଁକି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ସେହି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ ସହ ଏଫ୍ଆଇଆର ଦାବି କଲେ ନାହିଁ? ବୋଧହୁଏ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ଶାସକ ଦଳର କ୍ୟାଡରମାନେ ଏବେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମତାର ଆଳସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଚରଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କେବଳ ଡିଫେନ୍ସିଭ ରହି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ନା ସେହି ଆକ୍ରମଣର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଂସଦରେ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସା କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ଗୁଣ୍ଡା ବା ଉପଦ୍ରବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଏତଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ନିଜେ ସିଜେପିର ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏତଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରୁ ଏତଲା ହଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଅପରାଧିକ ଏତଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କୋର୍ଟର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନୀତି କାହିଁକି? ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ସରକାରୀ ସବସିଡି ଏବଂ ଅନୁଦାନରେ ଚାଲେ, ସେଠାରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଜେଏନ୍ୟୁର ନେତ୍ରୀ ନେହା ବୋରା ସହଜରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବରେ କୌଣସି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ବା ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଅନୁମତି ମିଳେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସରକାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେବାରେ ଏବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି? କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଛି ନା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସର ଗାଇଡଲାଇନରେ? ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପିଏମ୍ଓର ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାକୁ କାହିଁକି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି? ବିଜେପି ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱାସେପୁର ଫିଲ୍ମର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାଇଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ ଆଉ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଛ? ତୁମ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି? ଆଜି ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥକ ଏବଂ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଓ ପୋଲିସ ଜରିଆରେ କଠୋର ଜବାବ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣମାନେ ନୀରବ କାହିଁକି? ସ୍ୱାତି ମାଲିୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ନେତା ନେତ୍ରୀ ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହୁଥିବା ସଂଗଠନ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀକୁ କାହିଁକି ହରାଇ ବସିଛି? ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଜନମତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସଦା ସର୍ବଦା ବଦଳିଥାଏ। ଯଦି ସରକାର ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ନୀତି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
आम चैनल पूर्वपक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह देश दर्पण और मैदान को सब्सक्राइब करने भूलंतु नहीं। आउ गोटे कथा आपण मानक मध्यरु अनेक आम वीडियो देखुछंती सत किंतु सब्सक्राइब करूना। अनुरोध करुछि आपण माने सब्सक्राइब करी आम पूरा टीम को उत्साहित करंतु। फेसबुक रे मध्य आम सह जोड़ी हुंतु। पुणी देखा हबो एक नुआ विश्लेषण सह। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। रहउछि नमस्कार। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु।